Siyempre, humba. Dami kayang humba, guys. Ay, halang-halang. Halang-halang. Tapos, luya po sa bawat sweet and sour. Sweet and sour. Then, lumpia. Tapos sila chips. Ay, like ko, no? Ay, ka na. Nasila'y tahong. Nasila'y tahong, guys. Kinilaw. Nasila'y kinilaw, guys. Gusto ka mag-ano sa baw. Na-adere yung sa baw. Kangkong. Sari. Lamig ka, guys, sari. Nasila'y ka na. Talong with egg, binignet. Ito sa mga gusto ng snacks. Yan, gulay. Gulay with fruits. Melon, then macaroni salad. Then they also have lato, puso, then pipino, sila pipino, and also there's atsara, di ba? Atsara and uyak. If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news, and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Thank you for being part of our community. Hi guys, guess what? Wadto mi sa isa ka sikat nga Anli Buffet diri sa Cagayan de Oro City. Ana-anay mo tang sa Chano Macahambo Street diri sa atong syudad. Let's go guys! Atong i-discover ang mga lamian nila nga mga pagkaon nga ilang gina-display sa ilang buffet. Eat all you can. Diri guys ang Golden Buffet. Ayan, atbang lang gid siya sa Demrin Hotel guys. No? Na anadayon diri ang Golden Buffet. Eat all you can. Ayan. Kasi pang food ni Golden Buffet. Hi. Let's go. Let's go guys, let's go.
Wow, kanay silang soup guys oh. Before ka mo kaon og heavy, na sila soup diri. Then ay kanon, syempre humba, lami kayang humba guys. Na sila ano, si name ani. Sila kini. Singa lang ni bro. Ay halang-halang. Halang-halang tapos gyapon sabaw at kumba gyapon. Then syempre na sila chicken guys and napod sila sweet and sour. Sweet and sour. Then lumpia, napod sila chips. Yun, naikon mo? Naik ka na nasila'y tahong guys. Wow, kalami sa tahong. And they also have kinilaw. Nasila'y kinilaw guys. Gusto ka mag-adog sabaw, na-adiri ang sabaw. Wow, then kini tanghon, sari, lami kay sari. Then sila ka na talong with egg. Then syempre binignet, ang paborito sa mga gusto mag-snacks. Then gulay, with what you do this kana
Gulay with kanang saan ipa? Sandwich? Saan? Kanang mayonnaise. Then kanang fruits. Watermelon. Then macaroni salad. Then they also have Agi ka na kasi ba na may golden coffee? sini man eh? Gulaman. Gulaman. Asli gulaman. Lato, gusto. Trabaho na. Then pipino. Oo. Asli pipino and also they have atsara. Atsara, di ba? Atsara and uyap. Ha? Right, ali guys, tilawan na itong inang soup. Try na to ilang soup. Hindi kayo ba eh? Hindi kayo lang soup. Ayan. Pasiugda guys before sa kaon. So, first is ang ilang lumpia. Yung sigo. So, try na to first ang ilang lumpia. Ayan ang lumpia. Nice. Yan siyang ilang lumpia ka, dili sa taas. O kanyang dako ka ng dito na siya makulong. Ba? Di siya taas ko, magsika kitpit. Pwede siya nga lamunon, isa kabuok ang pandumpya nila. Okay, ang ilang kinilaw guys. Yan, ilang pipino with ilang sabaw. Balin sa kayo. Takaliyok. Kinilaw with ang ilang sabaw. Sa kinilaw. Tawag kayo kayo. Alang raw fish. Halang lami. Alang raw fish. Medyo bukugon siya pero lami. Medyo bukugon pero lami. Okay. Try na to ilang tahong. Ilang tahong. Hindi kayo guys. Yan, di presoban ba ka nang nailansya ba? Hindi kayo, wala lansya. Lansa. May lansa. Alright, so dito sa ilang minudo. Okay, minudo. Minudo ang ilang patatas. Ang ilang soup. Tapos na yung manok ang ilang minudo. Ito ay try. Ngayon lang meat sa manok. Nice ang pagkaluto. Di siya yung nalata-lata, pero sakto rin kayo siya. Alright, so ito i-try guys ang ilang humba. So, mana nilang humba. So, mo nilang humba. Alright, so i-try natin karon. Try na to karon og ano ang ilang humba. Yan. Ilang unod. So sa mga ganahan og humba, guys. Right, humok ang ilang unod. Ano try natin.
The best siya guys, the best. Lami ang inyong humba. So paalala lang kung pagpasobra sa humba, no? Hinahinay lang yapon sa humba. Siguro talagsa lang kaya ang oil gid sa humba may kusugi kayo. Pero lami gid kayo, walay masulti, wala masulti lami ilang humba. Ayan guys, ito yung chicken nila. So i-try natin to, no? Crispy talagang tignan guys, oh. Tignan natin kung anong lasa nito. Ito guys. Ang sarap. Buttered chicken siya. Okay, buttered chicken. Ang sarap ng buttered chicken nila guys. Ito naman yung gulay nila, ito try natin. Okay. Ito. So with mayonnaise at saka leaf vegetable. Yan. So syempre, mas masarap to pag may mayonnaise. Tingnan natin kung ano ka-crispy to guys. Ang sarap ng gulay nila. And with mayonnaise. Meron silang juice guys. Pwede yung pagpipilian yung blue lemonade at saka mango juice. Yan, depende sa araw nila guys. Paano yung i-serve nila ng mga juice. So, ito yung watermelon nila. Watermelon. Okay naman yung watermelon nila. Ganito itong isa. Matamis. Matamis yung melon. Hindi ko na maisa-isa yung mga menu nila guys kasi ang dami talagang in-offer nila dito. So kung gusto nyo mag-order, magpa-book, punta kayo sa FB page nila na Golden Buffet, FB page. At saka meron silang contact number doon, magpa-book kayo, then message lang kayo guys. Huwag kayong mahiya kasi eat all you can dito. And by the way, kung gusto nyo merong exclusive na mga rooms, meron tayong exclusive rooms dito guys para sa mga Golden Buffet Paris Overload customers. Ayan guys, dito sa likod. For 99 pesos only guys, only rice, only sabaw, free 1 soft drinks, plus a chance to get a Golden Buffet voucher. Yan, Paris Overload yan guys. Exclusive to ang room na to. Yan, sobrang lamig at napakaganda ng room. At meron ding sa taas na event hall nila, malaking hall nila kung merong birthdays, merong kasal, or any event na gusto nyo i-hold dito. Napakalaking space nila sa second floor. Yan, hindi na tayo makapunta sa ibabaw kasi ongoing na yung kasalan sa ibabaw. Ayan, so na book. So just consider guys, Golden Buffet. Hi everyone! Nakita kami sa Golden Buffet. Ang among gina-offer din is eat all you can buffet, eat and drink all you can. Among regular rate is 288 pesos and then among senior is 230 and then among 1 to 5 years old is
199. Yes po. Then, gina-offer po na ho din among pares nga combination siya sa pork and beef. Worth of 99 pesos lang po. So, inclusive na 99. 99 only rice with one soft drinks and only sabaw, sir. Overload na siya, sir. So, oras ko open. 10 a.m. sir to 2 p.m. among lunch and then among dinner 4:30 to 8:30 p.m. Hello mga gagayan, halina mo diri sa Golden Buffet, mga ara na diri sa Eat All You Can Buffet and Eat All You Can and Drink All You Can. If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Thank you for being part of our community.